नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. कताराचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारताच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार नवी दिल्लीत पावल्यात. ह्या भेटी वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन ते चर्चा करतले. परीक्षा पे चर्चा 2025चो नवो भाग आयज प्रदर्शीत जातलो. इंटरनॅशनल टेम्पल कन्व्हेन्शन आनी एक्स्पो कार्यावळीच्या उक्तावणाक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले. काल चेन्नयच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात सुरू जाल्ली 23वी राष्ट्रीय पॅरा एथलेटिक्स सर्त 20 फेब्रुवारी मेरेन चालू उरतली. आतां पुराय खबरो. कताराचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारताच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार नवी दिल्लीत पावल्यात. तांचे वांगडा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वेवसायीक प्रतिनिधी मंडळ आशिल्ले. उच्च पांवड्याचे हे शिष्टमंडळ आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कताराचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी हांकां विमानतळार भेट दिलो. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लीत कताराचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी द्विपक्षीय चर्चा केली. आज राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात थानी हांकां औपचारीक येवकार दितले आनी ह्या भेटी वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अमीर हांचे कडेन चर्चा करतली आनी मेजबानीचें आयोजन करतले. अमीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन चर्चा करतले. तातूंत द्विपक्षीय संबंदांच्या वेगवेगळ्या तासांचो आस्पाव जातलो. भारत आनी कतार हांच्यात इश्टागत, विश्वास आनी परस्पर आदाराचे इतिहासीक संबंद आसात. हालींच्या वर्सांनी वेपार, गुंतवणूक, उर्जा, तंत्रगिन्यान, संस्कृताय, लोकां मदलो संबंद ह्या मळार दोनूय देशांचे संबंद घट जावपाक लागल्यात. कतारांत रावपी भारतीय समुदाय हो कतारांतलो सगळ्यांत व्हडलो प्रवासी समुदाय. कताराच्या अमिराच्या भेटीक लागून वाडट्या बहुपक्षीय भागीदारीक आनीक गती मेळटली. परीक्षा पे चर्चा 2025चो नवो भाग आयज प्रदर्शीत जातलो. ह्या एपिसोडांत शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर परीक्षेचो ताण, चिंता आनी दबावा खाला शांत रावपा-विशीं वेगवेगळे बोर्ड आनी परीक्षांतले जायतले टॉपर्स आपले विचार आनी टिप्स सांगतले. आपल्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर आगामी व्हिडिओ शेअर करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें की ह्या परीक्षा पे चर्चा भागांत हे परीक्षा झुजारी परीक्षेचो ताण आनी चिंतेचेर यशस्वीपणान मात करपाचे आपले अणभव सांगतले. सीम सुरक्षा दळ म्हळ्यार BSF आनी बॉर्डर गार्ड बांगलादेश म्हळ्यार BGB हांचे मदली 55वी महासंचालक पांवड्यावेली सीम समन्वय परिशद नवी दिल्लीत सुरू जाली. ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक ही परिशद सोंपतली. BSF शिष्टमंडळाचे फुडारपण BSFचे महासंचालक दलजीत सिंग चौधरी जाल्यार BGB शिष्टमंडळाचे फुडारपण BGBचे महासंचालक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुझमान सिद्दीकी करतात. परिशदे वेळार सीम राखण दळा मदीं बरो समन्वय करपा खातीर सीमे संबंदीत प्रस्नाचेर चर्चा जातली. बांगलादेशांतल्या हल्लेखोरांनी BSF कर्मचाऱ्यांचेर आनी भारतीय नागरिकांचेर केल्ले हल्ले आनी हल्ले रोखप, सीमेपलतडी गुन्यांव आडावपाचे मार्ग, सिंगल रो कुंपण बांदप, बांगलादेशांतल्या भारतीय बंडखोर गटा आड कारवाय करप आनी सीमेच्या मुळाव्या साधन सुविधा संबंदीत प्रस्नाचेरूय चर्चा जातली. निमाणी BSF BGB सीमे समन्वय परिशद फाटल्या वर्सा मार्चांत बांगलादेशांतल्या ढाका शारांत जाल्ली. सरकारान 2 NRDRM भरती मोहिमांचे दावे न्हयकारल्यात. ग्रामीण उदरगत मंत्रालयान राष्ट्रीय ग्रामीण उदरगत आनी मनरिजवण मिशन म्हळ्यार NRDRMन आयोजीत केल्ल्या 2 भरती मोहिमांचे दावे फेटाळ्ळ्यात. NRDRM कार्यालय मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रांत काम करिना अशें मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां. 2 बनावट NRDRM संकेतथळां www.nrdrm.com तशेंच www.nrdrmvacancy.com ह्या संकेतथळार फटीच्या नोकरीच्यो जायराती घालतात. NRDRMन केल्ल्या खंयच्याच भरती उपक्रमांक फटीचे अशी म्हणपाची शिटकावणी मंत्रालयान दिल्या. ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान आज मध्य प्रदेशांतल्या 26 राज्यांनी आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 122 शारी थळाव्या संस्थांनी राष्ट्रीय भूस्थानीक गिन्यानाचेर आदारिल्ल्या जमनीच्या सर्वेक्षणाचें उक्तावण करतले. जमनीच्या मालकीचे अचूक आनी विश्वासार्ह दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करपा खातीर शारी वाठारांनी जमनीच्यो नोंदी तयार करप आनी अद्ययावत करप ह्यो ह्या कार्यावळीचो हेत आसात. उपक्रम नागरिकांक सक्षम करतलो, राहणीमान सुलभ करतलो, शार नियोजन वाडटलें, जमनी संबंदी वाद उणे जातले अशें मंत्रालयान सांगलां. मालमत्ता नोंदी, प्रशासना खातीर IT आदारीत प्रणाली पारदर्शकता, कार्यक्षमता आनी शाश्वत उदरगतीक हे समर्थन दितली. 2025-26 मेरेन 15व्या वित्त आयोग एकात्मीक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान म्हळ्यार PM आशा येवजण 15व्या अर्थ आयोगाच्या चक्रात चालू दवरपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. ह्या निर्णया वरवीं सरकारान 2024-25 वर्साच्या खरेदी वर्सा खातीर दर आदार येवजणे खाला राज्यांतल्या तूर, उडीद आनी मसूर दाळीच्या खरेदी किंमत समर्थन येवजणे अंतर्गत उत्पादनाच्या 100% समतुल्य विक्री करपाक परवानगी दिल्या. कडधान्याचे देशांतर्गत उत्पादन वाडोवपाक आनी आयातीवेलें अवलंबित्व कमी करपाक शेतकारांच्या योगदानांत मदत जातली. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आनी उत्तर प्रदेशांत खरीप 2024-25च्या वट्ट्या 2024-25 टन खरीप हंगामा खातीर दर आदार येवजणे खाला तूर दाळीच्या खरेदीक मान्यताय दिल्या. ताचो फायदो 12,000 परस चड शेतकारांक जाला अशी माहिती मंत्रालयान दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
देव आनी धर्म शाबूत आसल्यारूच देश शाबूत उरतलो, ताका लागून एकी आसप गरजेचें आनी सनातन धर्माची संस्कृताय देवळां आमची ही एकी घटमूट दवरून आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते आंध्र प्रदेश तिरुपती देवस्थानांत इंटरनॅशनल टेंपल कन्व्हेन्शन अँड एक्सपो कार्यावळीच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. ह्या वेळार माचयेर आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्वामी गोविंदगिरी महाराज तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ही कार्यावळ 3 दीस चलतली. हातूंत 58 देशांतले 1581 धार्मीक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतला. ह्या कन्व्हेन्शन आनी एक्सपो दरम्यान 15 मार्गदर्शन सत्रांत 111 धार्मीक विशयाचेर उलोवप करपी वक्त्यांनी वांटो घेतला. गोंय सैमाक मानता, गोमातीक पुजता. गोंय फक्त दर्यादेगेवयल्या पर्यटना खातीरूच न्हय जाल्यार धार्मीक पर्यटना खातीर लेगीत फामाद आसा अशें वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. इतल्या मजगतीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तिरुपती देवस्थानांत पूर्ण कुंभ महाद्वार दर्शन घेवपा खातीर 5 मानाच्या मनशां मदीं मान मेळयला. ह्या वेळार विश्वजीत राणे हांणी धार्मीक विधीवत पुजा करून उपरांत ह्या एक्सपोत वांटो घेतलो. ओडिशाच्या भुवनेश्वरांतल्या कलिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार KIIT विद्यापीठांत एका नेपाळी विद्यार्थिनीच्या आत्महत्ये उपरांत उद्भवलेल्या परिस्थितीचेर उपाय म्हणून आपले सरकार राजनैतीक मार्गांतल्यान सक्रीयपणान वावुरता अशें नेपाळचे प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हांणी म्हळां. फाटल्या आयतारा सांजवेळा एका नेपाळी विद्यार्थिनीच्या मरणा उपरांत विद्यापीठांतल्या घडामोडींची दखल घेवन ओली हांणी सांगलें की नवी दिल्लींतल्या नेपाळी दुतावासान ओडिशांतल्या प्रभावीत नेपाळी विद्यार्थ्यांक समुपदेशन करपा खातीर 2 अधिकारी धाडल्यात. ह्या घडणुकेक लागून विद्यापीठाच्या परिसरांत तणाव निर्माण जाला आनी नेपाळी विद्यार्थ्यांनी निशेध उक्तायला आनी मरण आयिल्ल्याक न्याय मेळचो अशी मागणी केल्या. मजगतीं नेपाळी दुतावासान सांगलां की ते भारत सरकार आनी ओडिशाच्या मुख्यमंत्री कार्यालया कडेन संपर्कांत आसा आनी ह्या घडणुके संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन समन्वय सादता. ह्या घडणुके उपरांत 500 परस चड नेपाळी विद्यार्थ्यांक विद्यापीठ कॅम्पस सोडचो पडला अशें अहवालांत म्हळां. काल चेन्नयच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत सुरू जाल्ली 23वी राष्ट्रीय पॅरा एथलेटिक्स सर्त 20 फेब्रुवारी मेरेन चालू उरतली. ह्या सर्तींत भारतभरांतल्यान 1476 पॅरा खेळगड्यांनी 30 पंगडां खाला 155 सर्तींनी वांटो घेतला आनी ताका लागून देशांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या पॅरा एथलेटिक्स मेळाव्या पैकी एक जाला. भाग घेवपी अव्वल खेळगडे म्हळ्यार भालो फेकात सुमीत अंतील, नवदीप सिंग, व्हीलचॅर सर्तींत मनोज सबपथी, उंच उडीत मरियप्पन थांगवेलू, गोळा फेकीत मनोज सिंगराज मुथुराजा होकाटो सेमा आनी डिस्कसात योगेश कथुनिया हाचो आस्पाव आसा. देवेंद्र झाझरिया हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय पॅरालिंपीक समिती PCI आनी चंद्रशेखर राजन हांच्या फुडारपणा खाला तमिळनाडू पॅरालिंपीक स्पोर्ट्स असोसिएशन म्हळ्यार TNPSA हांणी सर्त घडोवन हाडल्या. हे सर्तींत पॅरा खेळगड्यांची प्रतिभा आनी लवचीकपण अधोरेखित करता आनी भारतीय खेळांत समावेशकता आनी उत्कृश्टताय वाडोवपाचो हेतू दवरता. बर्लिन चित्रपट महोत्सव 2025 जागतीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशदे खातीर एक आउटरीच कार्यक्रम व्ह्यूज 2025 आयोजन केल्लें. युरोपीय चित्रपट बाजारपेठेंत वांटो घेवपी संवसारभरांतल्या मुखेल चित्रपट निर्मात्यां कडेन भारतीय शिश्टमंडळान संवाद सादलो. ह्या सत्रांत भारतांतल्या पुर्विल्ल्या दायजाचो आनी अर्विल्ल्या तंत्रीक उदरगतीचो अद्वितीय मेळ दाखोवपा खातीर हें सत्र एक व्यासपीठ म्हणून काम केलें. बर्लिन चित्रपट महोत्सवांतल्या चित्रपट उद्देगांतल्या फुडाऱ्यांक व्ह्यूज 2025 शिखर परिशदेंत सहभागी जावपाक आमंत्रीत केलां. बर्लिनांत उलयतना ज्येश्ठ दिग्दर्शक आनी अभिनेते शेखर कपूर हांणी भारतीय मनरिजवण उद्देगाच्या अफाट क्षमतेर भर दिवपी प्रेरणादायी भाशण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो दृश्टिकोन भारताच्या खाची कोनशांतल्या निर्मात्यांक जागतीक व्यासपीठ प्रदान करून सक्षम करप आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतल्यान 2 नवी खाशेलेपणां जोडल्यात जाका लागून नोकरी सोदप्यांकूच न्हय तर नोकरी निर्माण करप्यांकूय आकार मेळटलो अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलां. नवी दिल्लींत दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू महाविद्यालयाच्या 126व्या स्थापणूक दिसाक संबोधीत करतना देशांतल्या तरणाट्यांक नोकरी सुरक्षीतताय, सभ्य जिवीत आनी अर्थीक सशक्तीकरणाची गरज आसा अशें मत मंत्री प्रधान हांणी उक्तायलें. देशभर संशोधनाक चालना दिवपा खातीर वेगळी बुन्याद घालतले हाचेरूय प्रधान हांणी भर दिलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. कताराचे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारताच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार नवी दिल्लीत पावल्यात. ह्या भेटी वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन ते चर्चा करतले. परीक्षा पे चर्चा 2025चो नवो भाग आज प्रदर्शीत जातलो. इंटरनॅशनल टेंपल कन्व्हेन्शन आनी एक्सपो कार्यावळीच्या उक्तावणाक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले. काल चेन्नयच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत सुरू जाल्ली 23वी राष्ट्रीय पॅरा एथलेटिक्स सर्त 20 फेब्रुवारी मेरेन चालू उरतली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्र खबरां परतून तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 6:30 नमस्कार.